Dabida Nina Bequario Penasi I'm a farmer and then so I kwasi da kronkron oni adofo me be kasa kire wo Yesu Kristo dim wate wo de nya botresa Erade be fa na ko aso enen so aka na sempa ebi eri a kire wo se ne da bia oye no no ofa me so eri asem emu ohwam eri belo enen so ode na asem afa me so se me fa melo asem no ene matudi aniani nyamesom aniani nyamesom aniani nyamesom Oka Bible na osibo trobo jonya mesom de obefe o mayedan afo mo anum eyeden aniani nya mesom ene me no be kasa afa ho e be kiro Kristo ni ama wahu ginable ewo Kristo sumu me de Bible be kasa a kiro ama wahu se nya mesom na wo som no efri nyankopon efi wakuma ma anase wo som nya me kwa ana som na wo som nya me no wo som nyamfaso bi afiri so ana wo som na aye kwa Ebetima abasa woti asondam ebetima abasa wo kwa asole ebetima abasa wo ye Kristo ne but na sum na wo sum ne nyina eye kwa aje so onye nyankopon akoa bia wasra mengo awie ye brem na me kyerɛ ma hu se uhu abra abose ba bia wo nam no saa som no a wo som no efri nyame ana emfri nyame nyame agiwatum ana nyankopon wonji wuntum praise the living God ene awurade be fa no so akasa kyerɛ wo da sani bi Ewurade be brese obi na nwumle yi se na ewurade asoma me awieye brem meka nyankopon asem afa ni nyina Bible no ba bia Old Testament New Testament ni nyina me de be brew me ba me fa ma adwen kasa nkyere wo da esense me twe akra de amanyankopon na akra na me twe amanyankopon no se me som nyame no ewo nokwa na me kyerɛ wo nso ewo nokwale mu na wo nso fa saa na mo nso na wo ye de wo konyankopon nkyɛn bɛyɛ me yase Kristo bɛba no ebeye me yase nyankopon beba no ebeye me yase obeye de nkwa koto gya no mu bi oni adofo awurade fa me so akire wo neema wasi aniani nya me som otrobo do nya me som awurade so obefe mu nyina fo afa nanum osora ofro ho kristoni osora wo so ye kristoni nanso unyuma kra kire so wo ye de wo so nyame kwa Obi a wo sum nyame anaso wo sum nyame wo nokwale mu bia nye enko abrabo fi mu se wo ye no Obi a wo so wo gi Kristo di a wo di nyankopon achi mo ajantra abrabo se wo bo jantra no Obi a wo so wo gi Kristo di a wo di nyankopon achi pa no a wo ye nyankopon adwuma no onko ba obi kro no se wo ba obi kro no ene me be ma nyankopon akasa akiro e be ma twere kronkron na akasa akiro me dia no prophet Philip Ewurade de afa no dwuma ni nyina hye me sa ye prophetic adwuma no ana wasanse de nkyerɛkyerɛ nso ahye ma no me kyerɛ Bible mu nsɛm nyankopon adwiri mu pɔ ene na me kyerɛw na wahu na wo nso wana nte sa akwan no so na sedan kwa ma sa Ewurade ba wo nso wanya kyefa bia ye den akɔ George Mensa, God bless you for watching. Hereta, God bless you. Meton kache Ewurade be fa me so akasa kyerɛ wo nuadofo me srɛw se masama ebai mantu manu enye den enwo fam bati asam na ye den eba no amen asam na eba no se wonsu biemu a na sabrabo betima koyi ama waje se wadi nyankopon balansem su o aje se waye de waye nyankopon asede o ate se waye den wasum nyame wo nokwale mu o aje se waye Kristo ni mapa ene wo ti wona se sofu bi kire wo se ye die ne sa ne ma no na wo nkire nyankopon adwiri mu pɔ e wo Bible mu ma me kire wo se oyeraw odi wo kogu ba bi a enye ye mfa ye die nko heaven ene me kire wo adwene ama wate nyankopon asem ye mfa ye die enko heaven ade a ye de ko heaven ne so obedi nyankopon mala nsem so obedi nyankopon ahyede so ade a ye de ko heaven ne so obenante wo kwantere ne so ade a ye de ko nyankopon nkyɛn ne so obeyɛ den wo bedo wo nua bi. Praise the living God.
yɛmfa yɛdie ntima ma wani enje yɛdie no ne kasa kɛse ne fia kɛse na wo pɛ no mama wani nje saa ne ma no wate ma wani nje Nyankopɔn mmara nsɛm so ne na hyɛdeɛ so no manye aniani Nyankopɔn som no bi mandare nhyɛ ataadeɛ enkɔtena so nda mu fɛfɛɛfɛ nanso na wakoma mu ɛyɛ Oka Mark chapter 7 verse 20 or say dear akoma mu ana adwemu fi ɛyɛ de efriba na obobo nneɛma bebree so adwamanbɔ nsanom konsu etro die saa nneɛma nyina Bible ka no ho ɛyɛ fi nnwuma manya niani Nyamesom na me kasa kyerɛ onua dasani Awurade bɛblɛ so ao Awurade nim wansa na wɔwo Awurade de wo ba asase so fo bibi bo abrabɔ pa na Awurade mfa saa de pa ne nhyɛ wo nsa dia babi Awurade so ɔde wo bɛfa wo abrabɔ mu agye sɛ wɔnante wɔ Nyame akwan so som no wɔ nokware mu na ɔde ahyɛ wo nsa sɛ wo betima sere wo abrabɔ mu agye sɛ wayi fi afiri wakoma mu sɛ wo betima nante ɛwɔ abrabɔ ma yedie di w'animu kan agye sɛ wayi adwempɔne afiri wakoma mu wanyi saa nneɛma wo amfiri wakoma mu a wo yɛ de wo som Nyame kwa ɛyɛ niani Nyamesom me be ma Bible akasa kyerɛ akotu akyerɛ wo garantiafoɔ nwoma no ama wanhu sɛ wo gina bere no de wo yɛ no sɛ wo som Nyame wɔ nokwale mu ana sɛ wo som Nyame ɛwɔ trom me ade a me kyiri wɔ mabra bom yɛ nyade aniani Nyamesom wo so wo som Nyame asom Nyame wɔ nokwale mu manko hu obi yere ma wani nkodi obi yere achi manko hunu wo nua de ma wani nkobere wo nua de wo so wo som Nyame ayi toro firi wano wo so wo som Nyame ayi ani bone firi wanim wo so wo som Nyame ayi adwen bone firi wutim me kyerɛ wo ne me ka Nyankopɔn adwene mu pɔ ade akyerɛ wo me betena na nka me ka sɛ Nyankopɔn so ubedi ya masa ye die me kyerɛ sɛ ye mfa ye die nkɔ heaven o Udi Nyankopɔn mmara nsɛm so sɛ na ɔka no wɔ Deuteronomy chapter 28 a wɔse obi a odi me mmara nsɛm so na otie me Nyankopɔn me ne otie masɛm no saa nipa koro no ne fie aboa na difrem ne na difam nyina bɛyɛ da bɛyɛ nhyira ne kanta na ɛso no bɛyɛ nhyira na fuom bɛyɛ nhyira ne nantwie bɛyɛ nhyira ne mmoa nyina yɛ mmoa nyina bɛyɛ nhyira wakwan nyina bɛyɛ nhyira ɛno ane sɛ obedi Nyankopɔn asɛm so Hey! And then I will swim. Or China be wo be serious, so di Nyame asɛm so a. Esu bebreba wusu yi nyina no, ɛyɛ abrabɔfo na wo bɔ ni nti na wusu no. Sɛ wayi sa abrabɔfo na firi wutimu a. Anka sa abrabɔ no wayi afiri wo so a. Enka Awurade ama wadi yie da. Sɛ anka wayi sa abrabɔ bɔne na firi wo so a. Enka Awurade apagya wo da. Esense sa adwenu fi ne adwenu mo pɔ na da wo timu nti no. Wontimi nyim firi wo timu da nti no. Wontimi yi wo nua ho adwenu firi wo timu da. Na wapena ne bɔne ama wo nua apena ne nti na nnome atɔw so no. Wontimi nye yie da no. Wode wo nsa so ade bia mu ana asɛe. Wo ba brabo enkwanimu. Ubre mu se nipa na ɛyɛ onye nipa na ɛyɛ o ɛyɛ wa na wo yɛ wo ho. Me kasa kyerɛ me ka Nyankopɔn adwene mu pɔ ayɛ de akyerɛ wo. Galatians chapter 4 verse 8 ma me ka Nyankopɔn asɛm bi nkyerɛ wo ɛwɔ hɔ. Oh, ɔsɛ me de me den mesu nkwa na wo so wusu. Enye wiase niema sunkwa okra wu adaache no ifa na abekɔ sunkwa na ma ho babrabote ne Nyankopɔn ma wo nkwa tenten se na baya yede ne wusu betima dibi because wo ba wiase na se wani ya sometimes so ya pa enti wo babrabo etene na se Nyankopɔn de saa de ne hye wo nsa ma wo di ye wo daka saka enti nkrofo ka saka se o modam wo dabi mu anka wo mpɛ nkrofo ka afia motimu anka wo mpɛ adenti a wo nja abrabofo no na wo nkwa Awurade nhyira wo bi Awurade nhyira pese ba wo suo nanso de wo ye ne enye Holy Spirit pese locate you pese locate you but abraba wo na mu no Holy Spirit ntimi ma wo so ma ya adwuma ye tufu a wontie o ye tufu a wontie ye kasa kyerɛ wo se ya ofise nsuo bi na gu ya num na ye kasa kyerɛ wo
ye kasa kyerɛ se wo fi se akuru di bi na ye di a kyerɛ onua wonim de nipa wo hu de nipa Nyankopɔn de na di e de kyerɛ ya anka wo bɛ sa kyerɛ wa adwene ne ya me kasa kyerɛ wo anka wo bɛ sa kyerɛ wa adwene anka omu awu kɔ no sanka ye sɛn aba bɛ kan kyerɛ wo de asi e wɔ hɔ a anka wo bɛ de wo bɛ sa kyerɛ wa adwene sesi ya de mama Kristo meme ya prophet awurade de na sema hyemanu o enti me kyerɛ kwantene no me kyerɛ kwampa no na wafa so na yede na ba wo nkyɛn na wahu sɛ wodi prophet achi no awurade ma wayɛ de wayɛ nhyira ho na ka kyerɛ sɛ prophet ontimi nka Nyankopɔn asɛm Paul awurade frɛ no Paul na wayɛ prophet reverend wayɛ teacher evangelist ni nyina bi onya 9 gifts solid gifts o ka Nyankopɔn asɛm oyɛ prophecy ɔde ne sa to yarefoɔ so ma yare asɔre ho na sɛ awurade wontimi nhyira wo bi enti me no me ka Nyankopɔn adwene mu pa kyerɛ sɛ Nyankopɔn asɛm ɛhyɛ ma no enye yedie ho nkom hyɛ nko na awurade de ma mi o awurade ma mi akyɛdeɛ bebree brother abrabɔ na wo bɔ no ma bɔ bi asen wo wate adwama na wo ti ma bɔ adwama ne bi asen wo me ka ma asɛm akyerɛ wo de wo ye ni bia no ma ye bia asen wo nanso na mete ya me na me kasa kyerɛ wo no so obenya so ama Nyankopɔn asɛm a enka Nyankopɔn be gye wa firi wo die mu wo yare mpa na wo da so babia wo da no yade na wa tɔ so ni nyina ye bɔne bia wa kodi na ho asotwe aba wo so sɛ ne wo betie ma asɛm na wo reprente na wa sere Nyankopɔn so mfa bɔne nkyɛw na wa gyae saa ne ma na awurade wo be pagya wa firi wo yare mpa so Galatians chapter 4 verse 8 mame ka Nyankopɔn asɛm bi nkyerɛ wo se ane ani nya me so o se nanso ebre a munim Onyankopɔn no musum wona osu ti se osu na wo mu no su na wo mu no omonte se Nyankopɔn mokosom abosom mokosom ohonini mokosua niema bia enye nanso wo se abre ya wa ba be hu Nyankopɔn yi o Kristo ni wo fra wo se wa hu Nyankopɔn onyame sum mponi onyame sum ne se wo kwa asole bla be di bi hu ntoro eyaniani nyame sum onyame sum mponi se wo kwa asole ba ko gina kwa na bu adwaman eyaniani nyame sum wo ma Nyankopɔn nu no ho ewo wo ho me kasa kyerɛ wo God bless you Ibrahim Fusini wo aniani nyame sum na wo sum no ntino wo bre Wama Nyankopɔn ayɛ den anu ne ho Nyankopɔn anu no ho ɛwɔ wo ho ankane na wonim Nyankopɔn na wo yɛ abrabɔ bia ensem fata na wo so wahu Nyankopɔn asakyerɛ wo Nyankopɔn wahu Nyankopɔn nyame na wahu no mpo no ne korampo na wo di bɔne sense abra na wo wi ase no enta ankrofo ni bi na awurade ka kyerɛ so ɔbɛfe wayɛ den afa no me kasa kyerɛ wo me yɛ nyame akoa men so bone so kra dabi essence say awurade prophet ametia awurade bema bibia yeye wo wabra bom bema me de mensato so na bibia yeye a ade se ma sere bone a wo waye no bone a waye ma di wani ma sere Nyankopɔn ama nyame de akyɛw won pai mu anka wo bone a no me na da so be da so abda so sa adente wa ma bone ahyɛ wo masa adente wa ma bone ahyɛ wo masa aniani nyame so wo so ye Kristo no Kristo som mponi brother me kasa kyerɛ brother me se me kasa kyerɛ brother me se me kasa kyerɛ sister me kasa kyerɛ maame me kasa kyerɛ papa me kasa kyerɛ me metna me ye defe sembia nkyerɛ wo ha o me ma metna nka nkyerɛ wo se wo bedi ye wo be yese wo be yese na utima ya wo de sakyera firi wo bɔne ho sisa wadwen sum nyame wo nokwale mu sum nyame wo wakoma mu manyame su enadi ewo wo mu emfale wo nyame mu manyame esu entena wo mu Usu ye Kristo ne dia Nyankopɔn su enya da entena mu enti Galatians chapter 4 verse 8 ka asɛm bi sɛ wase ankane na munnim Nyankopɔn no na mosoma anyame bia na omonye de omonye nyamsu ye nyame a yesom na omonye saa su no bi na mone na mabrabɔfo mu na ne ya wo so wa hu Nyankopɔn na abrabɔ bɛ na wo bobiem
wo sande ho akɔhyɛ wiase nem wo pɛ so san kɔ achi biem ɛkɔbɔ abrabɔfo wo san nipa nyankopɔn se sabo trobojo nyankopɔn nyamesom no ɔso ɔbɛfe wayɛ dɛ afa nanum onia hwehwankwaje ma wo kra o. Praise the living God. Me kasa kyerɛ wo me di nyankopɔn din kasa kyerɛ wo me medi agoro mfa nkyerɛ wo ɛsan sɛ wo ho hia ma Kristo sa kyerɛ wa dwene na kɔ Kristo nkyɛn. Praise the living God. Yɛnhwɛ bibi yɛnto aso yɛ kan yɛ yi no verse 9 wɔse na afei amuahu onyankopɔn anase onyankopɔn mmom ahu mu yi aden na mo asane mo akyiri biem akomfitiase a ɛyɛ mmele no. Amen. Wɔse afa wabehu nyankopɔn anase afei mmom nyankopɔn ahu no aden ti a mo san asan mo akyi akonkane ne ma mfitiase ade na wo yɛ no. Adentia wo san wachi asan akɔ biem ebia na wo bo adwamane wo ba nyankopɔn mu mesraw bo modern na jai saade no mfa masum nyame ebia na wo bo kro no ne wo hu nyankopɔn kro no boye bone jai emwa wo sisi wo nua bi gye na ade wo yɛ ade bia emfata ene wo hu nyankopɔn mesraw me kasa kyerɛ nyame akoa jai emwa me meka defe nkyerɛ esan sɛ wo kan Psalm 89 verse 47 wɔse ɔdasani benete asasi so ɔrenka owuo anhwɛ ɔdasani ben betima yi ne kra afri asamandunsam oniadafo ɔse ɔdasani ben ene nka owuo nhwɛ ubewuo se Yesu mampa ubewuo uwu achi no asem ben na wo kan kire nyankopon me kasa kire o oni adofo me kasa kire o asem ya me ka no unim de ntia nne ewrade fa me so de sa asem we ya brew ewrade fa me so de asem ya brew because of say wo hu hia ma ewrade Ewurade fam so di asem ya bro because of say ewurade dɔw. Ewurade fam so di asem ya bro esan say ewurade wo bɔ say ne soso. Ewurade fam so di asem ya bro esan say wo nipa dua ne Nyankopɔn asɔre da. Onyankopɔn fam so di asem ya bro esan say ewurade pɛ so hu say wasakyera wadwen. Ewurade fam so di asem ya bro esan say wo fra hu say wo yogidi ne wo di Nyankopɔn akyi a onyame wo mpafi. Me kasa kyerɛ odasani bra wo asema Kristo enso nyame sara biara enye ho boturo bojo Nyankopɔn som no bi enkoso Nyankopɔn wie ma medi toro wa abontene eye bone enkotena sonda mu wie medi awu unua bi awu eye bone enkotena sonda mu wie mebo adwamane eye bone entu kan Bible na Galatians chapter 4 verse 8 ya o se ankane na mu nimi Nyankopɔn no mosomme Nyankopɔn bia na anya den onyame na afi adesese mo abehu mi nyame no adenti a mo san ya konfitiase nyame som mfitiase ne yenumu amen asam na de papa yeka obi beka se efimfitiase dada na eka se Yesu ba wo maaye na me kyerɛ wo se Yesu ba wo maaye kwarampora me ka che untimi nyini nduruma tu salada ubewu se Yesu maaye mpa untimi nyini nduruma tu salada ubewu ana ne kwarampo na nuane abeba so ikuku ni pantem ebi akora na wankonya sa 30 years 40 years 50 years ibi ubewu na bisase wuwu achi no akontam ben na wokobu akire Nyankopɔn okay yes 2 Timothy chapter 9 chapter 2 verse 9 wase Onyankopɔn anim ne de na ne de nso ye de anim no abrabo ben na wo bo a Nyankopɔn dinim wo ade ben na waya Onyankopɔn odinim wo suban ben na wadana dia Onyankopɔn odinim wo me kasa kyerɛ wo afede ye toa ye ken kansem no so na ma kyerɛ wo ene me mfa wo nko quotations bebre ba me kan we ya ye den a kyerɛ wo amen
verse 10 no ɔse mubu nane obosome ne mre ne mfie ɔse 11 ɔse misro wo mo ho ebie ɔse misro wo mo ho se ebia maha me ho mama mokwa misro ewo mo ho se ebia maha me ho ama mokwa o Kristo ni utie me memma Nyankopon ennu no ho ewo wo ho memma Nyankopon ennu no ho ewo wo ho memma Nyankopon abufu hyew emeto wo so o se edanu kwa awie ya urade ba obeka se wa mo madome mu mumfiri me so nko mo madome mu mumfiri me so nko munkogu eja masiesia ma eye obonsam ne na pamfo no brother wo de kai ne se eja kakrampo hyewa se na esitie ensuo hye kakrampo hyewa se na esitie dansen wo disiso na se ehyew kakra sereva na hyew kakra se na esitie na hweja yu pa wo kotom ose mo amadome mo mumfiri me so nko babia masiesia ma obronsam ene na pamfo sachara wadwene manye wo ho aniani nyamesom manye wo ho aniani nyamesom wo so wo sum nyame asom ma wo nyamesom no esu no enadi wo mu babia wo benante bia ma nipa hu se wo sum nyame manipa hu se wiase nyina hu se ampa nyamsu ewo mu amen babia wo be wura bia da wo nyamsu eno adi ena sofo bebere kasa kire mo sachira wadwene evangelist bebere gu abanten e kan Nyankopon asem e de kire mo enso still sene motia ena motie still musimuntie the evangelist for ka the teacher for ka the prophet for ka ene atrofo adifo no ene na ne modem ho atoso me kire o se adifo na ye kan Nyankopon adwene mo po e bebere enkire mo but adifo no ye wo papa wom eni bi na awurade asoma ye na wie ye brem se me kan kire no ye kan Nyankopon asem me prophetic work adwuma me ye no me gina Nyankopon asem so na me de amya amaw na ya adwuma me without the word of God I don't live. I can never live without the word of God. Enti se wo ba me ncha mama bompa ma kan hu se wo bone awo mu no wo so sachara wo ba me ncha mama bompa ya ma kan hu se wo ba mama gina Nyankopon asem so aka wani maka asem bi a kire. Praise the living God. Men fasuma bi anya adwuma memfa bosom bi anya adwuma bosom de awurade se eye den abosom som ye nkwase asem sane amani nyina memfa anya hwe menne so na medwonso so me kasa kire wo memfa bosom nya adwuma enti me ka Nyankopon asem a kire wo me de nyame adwuma nyame asem na me de yam adwuma wie ye bremu ubenya yare safri me nchen awurade de adom me a age se me gina Nyankopon asem so ubenya fahudie bi oba me nchen na awurade be fam so ma wanya fahudie bi age se me gina Nyankopon asem so me mfa ma adwene nya bibia enti ma me nchen se wudi u bone no ukodi wi ana aba prophet nchen se prophet nya ade ma na ho ntow wanya ye da me pese wote ase se enye den enye ye da adia me pese wote ase awie ye bremu no obone na wudi na bontene wusisira amanfo wo ye panyini bi wote adwuma mu na yafa wiso ye Kristo no soro akotena Pentecost asondam wakotena ensole bebraba salvation asondam wakotena hifa asondam asole bebie continuation hifa woso ye elder wo ye sof wo ye den enso wa bia adwuma akese wo sisi amanfo wafa worket wo sisi wo mo eye aniani nyamesom enye nyamesom papa no praise the Lord. So also sum nyame ama unua bi ho nto no
so so sum nyame hu nua bi mobo so so sum nyame sacha fru bone ho so so sum nyame di nyame na chi ne wonokwale mu ani nyame som bo trobo jo nyame som mefem afamanum ewurade asem nie oni ada fo me kasa kire ni obo yemba wiase ne se ye ho hia no enka wabada dada na essence ye ho hia ni ntino pese sakire ya adwen efri ye bone ho o se obama ya de bonefo wa mama atrenefo enka achi ebia na wonya mfa Jesus Christ enna hwehwe nyankopon hwehwe nkwaje ne ma wokra pe babia nyankopon ewo yo hu free wiase ne yamamu 1 John chapter 2 verse 15 wase obi odo wiase na wiase ne yama ne nyankopon do nyinimu yo hu free wiase ne yamamu fa ho bata Kristo sum nyame wo nokwale mu wo so ye sofo a masofodie na nyame de ahye won sa no abre awieye bre wo so ohwie ne honhom agu eyeden maba wa ne mrante so bo ahwie bi agu so no fa ye adwuma wo nokwale mu mfa nkobo obi apo enkwaje ne sika mfa nkobo obi apo enkwaje na japade mfa nkobo obi apo enkwaje ne yire mfa nkobo obi apo ema na bra bonsei ba kire no kwampa na wonfa so minyame towo batuni wasi ade na mufrem ya urade na munye de mesie ade na mufrem ya urade na munye de mesie onia melu mieri sana yesi sumnyame me kasampa na yemse minsu esanse na me hwede life bia e koso a ayana ye me mobo se nipa benuno oni adofo irade se me kasanchiro awa abodo chere so 2 Timothy chapter 4 verse 4 one going me kasanchiro min tuufo min kan wanim awa abodo chere so me kasa kiro nya bufuo kwanso na me kasa kiro wa bodo chenso me kasa kiro wa nidie kwanso me kasa kiro ewo die mu adwene mu fine mu me ni woni asem media ne se sakira wadwene na sum nyame ewo nokwale mu eni na hia me o kan bible na revelation na o se de o waso no what is here wontie de honhom no kasa kira safo me kasa kira nyame akoa prophet Philippo minie ena awurade ayi me nkan kira edura yiye tama me de nyame bebelo eduru nsempakata ma me de bebelo man spete me se me ba be kan cho so obedi yie obetoka obesifie na wote ubonim dabi me nyama adwuma sa me kawanim echi osa dia wotim ne enye sakira ansana urade anam so ahira wo urade asunwie nkan urade asunwie nkan se wo hwemi e wo video yi so urade asunwie nkan se wo share me video urade asunwie nkan se wo follow prophet Philippo TV of mede nyankopon adwuma ebrewo praise the living God mama yensum nyame e wo nokwale mu se yeso ye do nyame a mama yenno no e wo nokwale mu se yeso ye do nyame a yenno ye nua bi nso se yeso ye do nyame a mama yeso ye nya humobro aniti mobro emfama ye nua bi so wo yeso ye sum nyame a e wo nokwale mu na epese nyankopon sum na ye sum na edadi pefese ye Christopher a eno ane eye James chapter 1 verse 27 praise the living God nyame sompa ni so obebua obi enyanka awesia obi ana ho kire saa ne yemani nyina eda suban pa adi aso Kristo ni mama yentena odom sesie ye Christopher a o kan 1 Corinthians chapter 16 verse 14 wase yenye bibia ewo odom mama mi no mienu yensum nyame wodom yensum nyame ewo odom yenye ye bibia ewo dom ewurade be hyira ye
Awurade bɛgyina asɛm so ablɛse me no umienu Awurade bɛgyina nanum asɛm so mama mo manyankopɔn nu no ho da ɛwɔ yɛ ho Awurade nhyira wo Awurade nhyira ɛntɔ ablabo so Awurade nkunimdie ɛnka wo ho Awurade super bi ɛntongu ablabo so sɛ wo sakyera firi wo bɔne ho Awurade asomdwe ɛnka mo maako adeɛ bia wo de mo nsa bɛsom Awurade ma ne yeye ɛwɔ ablabo midi ɛne prophet Philip ɛnna midi mu si anyankopɔn asɛm ɛna mede bele mo Awurade wo nhyira mo paa yenni nyankopɔn asɛm so yenni nyankopɔn malansɛm so yenni nyankopɔn ahyɛdeɛ so na nyankopɔn nhyira no yensa atima ka bi Deuteronomy 28 no si wodi nyankopɔn ahyɛdeɛ so na wodi nyankopɔn malansɛm so a wo bibia bɛyɛ nhyira mama wani ni yedie achi too much mama wani ni se ubedi ye obetoka ubeye se obesi fie obeye sa ne ma eno nhyeda nhia too much yemfa sa ade no nko heaven yemfa sa ade no nko heaven. God bless you, man of God. Powerful message. Yemfa yedie me tro se yemfa yedie nyede enko heaven yemfa yedie enko heaven de ko heaven ne se yebebo abalabotene ne ade yetim de ko nyankopon nkyɛn ne sɛ yebedi nyankopɔn malansɛm so ade yetim de hunu nyankopɔn ahinie ne sɛ yebɛyɛ de fata aso kristofo enti aniani nyame som na yesom ne yebɛgya yengyai yedi bɔne wiare ya sɔde ko yi taisa akɛseɛ sɛ yɛ kɔto nyankopɔn hu enhunu koraa saa taite na ɔkɔto na yɛ kwa enuru nyankopɔn anim oka Matthew chapter 23 verse 23 ɔse munya atwomfoɔ mu a mu nua ho kyere na mommoa no obi da hia mu a mommoa no na mo sɔre mu yi taita akɛseɛ mo kɔto no ɔse yɛ kwa me ka no kora bi akyerɛw man susu se taite na wuyi no ene na de obekɔ heaven taite mfa ni pa nkɔ heaven but a package of God work so ye Kristo suma wo ye sa ne ma we nyina bom na mama no ye Kristo sum but enye taite nkɔ na di ni pa kɔ heaven ene enye offering nkɔ na di ni pa kɔ heaven ena enye sa ne ma no but wo ye Kristo na wo ye ni nyina bom na abaye den abesi pi. God bless you, Gifty Dako. What is here? Sani ema we ye Kristo na we ni nyina bo na ma Kristo sum na gina yo ho fere wiase ne ema nkura enai eye kwasie da ade a wo kotie no wa soli mu no se betima bam ama wa enne nyina ne so befa Kristo na wasum no wono kwali ade a wo ne wo sofo ka kira wo se wo bedi ye no se ye de ne betima bam a enne nyina so be ya dwem bone afurutim ene asam na ukotie na sonda mu se obetoka no se ni nyina betima bamu a ni nyina ne so obedi akoma mu fi fine akoma mu tie anante brother adente mo ya manyankopon anu no ho sa adente ye ya manyankopon anu no ho ye ya manyankopon anu no ho ewo ye ho se na nasem no all kan wo ha no ewo eye Galatians 4 verse 11 no o se ebia mahamo ho me ho se me ye de meboa mo ana se mo na meboa mo no ebia me hamo eye kwa mama ne nye kwa wo so emwa ne nyansa awurade de maye no mama ne wie peye emfa maye ewo Kristo sum mo o se bo trobo jo nyankopon sum o se obefien aye den afana mu enne sofu bi tofo satra firi wa bone ho asachira ene evangelist bi kasa kyerɛ wo se safiri wa bela bo fi ho asachira ene o prophet bi ka nyankopɔn tirimu po akyerɛ wa tie nyankopɔn asɛm ewurade dɔ pa ewurade dɔ ene me da hɔ awiya me da hɔ ene ewurade ma me message se me nya de me kasa kyerɛ wo o ma me quotation ba ko pɛ se me mfa ngina so kasa kyerɛ wo eno ne Galatians chapter 4 verse 8 to 11 o se me mfa sa quotation win kasa kyerɛ wo ne ya anwumere yi a wo tie mi o hwɛ mi se ye den aniani nya me som yifuru mu ene awiai ene awurade di sa message we ma me na mada me kasa kyerɛ wo enintina na me kasa kyerɛ wo anibere mu no enintina na me kasa kyerɛ wo e wa anibere mu no esan se awurade se me nka no wa anibere mu emfa kyerɛ wo me kasa kyerɛ wo me nyame akoa masem bia me kan me gina nyame asem so me nya sa false prophet fo no bi
ena menka omo ka defe sem na Bible ka ho asem no menka sa ne ma no ho bi minim ba bia na meda minim abrabo fia na medam an na papa na tima geme ama ma ba yesei na mitimi kasa nipa mu empo sen ne mitimi gina social media na mi preach kirawo me kire nya me kopon adwunu mu po ena de a kirawo yemfa kwantene ne no so wo ye kristoni a yemfa kwantene ne no so yenyi tromfri yemu yenyira mumu yomfri yemu yenyi kunsun empapa mu adwaman esakro no enema ne yenyi fri yemu emwa kristosum emma kristosum enkoso yetan yenua ni tan ani bone sa ne ma yenyi fri yemu emfata kristosum me wo be kantem so sunyame na se wo sa ne ma we omu otan obi kurampo a me kira so onye kristoni me ka kiro plain enye plain fa me kasa kira se me wo be gina mani so se wo sunyame na me hu adwaman na me hu amumuyo na me hu etoro na me hu kunsun mpapa mu ewo mu a me ka kira se wo sa wo kristosum no enye kristosum a ewie peye eye fa enti sachira ewurade so obama de boneyefo ene ewurade se men kasa nkyira wo se wo de bonyani a wo tie me se wo be sachira firi bone ho ene dadwe kwasie da ya me kasa kyire wa enka ewurade nso be ma wo nso aye den wo be ye kristoni mapa wo be ye kristoni a edimu na wo nsa mu ai basrade na nhyira bi aba wo so na yedie bi aba wo so na nkunimdie bi aba wo so na nhyira pa bia ba wo so ewurade ho nkokoro ntena wo so media no prophet for me na ewurade asem na me de abela wo ewurade adwen mu po na me de abela wo me de wo si ha ewa Kristo Yesu Kristo demo me de wo si ha video shema wunua bi na wunua bi so nya nhyira comment wo video no like video no media prophet Philip follow me prophet Philipo TV ewurade be no wa ye nhyira ewurade nhyira ntwa so ewurade nka ho na ontena nim nhyira wo ewa kwani esa nyina mo ma ba me do be si ha I love you all bye bye. Go,